Kanhiboksidor giilang level 3 nga tigpayuhot og ginadiling droga sa dakbayan sa Mandaue na sikop sa kapulisan. Giangkon hinon sa suspitsado ang krimen nga nahimo ug ang kawadon mo'y gitumbok nga hinungdan. Si Monching Oxtero sa exclusive report. Nagtingkagol sa bilangguan ang suspitsado nga si Apolonio Suico Jr., taga Barangay Labugon, dakbayan sa Mandaue. Nakuhaan og lapo kagagmay nga pakiti sa gituuhang shabu ang suspitsado atol sa buy-bust operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Basak Police Station sa Mandaue City Police Office. Laki pusab nga nakuha sa suspitsado ang 900 nga kwarta nga giingong halin sa pagpamaligya og shabu. Sa kadlaw, dagara niya madisposo sa kadlaw. Pila kayo makuha niya nito? Initially, sa among kagkuhan niya, makadispose siya more or less 20 o 30. Ay, pinatangin nga niya, nagbayin. Dugay na kung nila nakuha. Oo, totoo na niya ang amungan, pero idlas ang iba. Giangkon hinoon sa suspitsado ang pagpamaligya og ginadiling drogas. Giingong napugos lang siya pagpamaligya og shabu, human siya nawagtangan og trabaho ni adtong tuig 2001. Kanhiboksidor ang suspitsado, gani giingong nakapahigayon na siya og mga duwa didto sa nasod sa Thailand. Mayo. Ha? Mayo. Ha? Nandakpang. Yeah. Putro pa ka? Monching Oxtero, Anda Mo Balita, 24 Oras.